The question is, where is your fire? La pregunta es, ¿dónde está tu fuego? The question is, where is your first La love? pregunta es que ¿dónde está tu primer amor? The question is this how you started? La pregunta es, ¿a qué eso lo empezaste? The question is, do you remember where you are coming La from? pregunta es, ¿tú te acuerdas de dónde tú vienes? Are you still following the ¿Aún rules? estás siguiendo las normas? Are you still where you are supposed to be? ¿Aún estás donde tienes que estar? If you hate the rules, Si pierdes las normas, you will never rule. no vas a gobernar. Have you heard that? ¿Me escuchas? If you hate the rules, Si odias las normas, the protocol, el protocolo, the procedure, los procedimientos, you can never rule. no puedes gobernar. If you hate the rules, Si odias las normas, you can never receive your no portion. puedes recibir tu porción. Some people like the promises, but they don't like the practices. Hay gente que les gustan las promesas, pero no les gustan las prácticas. Our daddy said something this morning. Nuestro papá dijo algo esta mañana. He said there is a way God direct everything He has placed into our hands. Dice, hay una manera en la que Dios dirige todo lo que ha puesto en nuestras manos. That means in the kingdom of God there are principles. Significa que en el reino de Dios hay principios. I want to be wealthy. Quiero ser rico. Who give the power to make wealth? ¿Quién te da esta fuerza para hacer la riqueza? God. Dios. But you left God alone. Pero tú has dejado a Dios. And you are going outside there, you are struggling. Estás ahí para And you are struggling. And you are struggling. I want to prosper. I want wealth. I want money. I want to be rich. But you leave the one that owns the power to make wealth. What are we doing with our life? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? All these things hinder us from getting our portion. Todas estas cosas nos previenen obtener nuestra porción. Some of us are looking at some people, they have gone ahead. Algunos miramos a gente que ya han ido delante de nosotros. It's just like the athlete when they are running. Es como los atletas cuando corren. Imagine someone that is running and they don't follow the rules. Imagina que alguien que está corriendo pero no sigue las normas. But he got, Pero ha llegado ahí antes. Y tú que estás viniendo detrás. but you did not get there early. By the time you get there, En el tiempo que llegas the ahí, person that did not follow the rule will be la disqualified. persona que no sigue las normas será descualificado. And you that follow the rules Y will tú be que sigues qualified. las normas vas a tener. Et toi qui suis les rêves, tu seras qualifié. So it is not about when you get there. Así que no significa de cuando tú llegues. Ainsi, il ne s'agit pas de comment tu vas arriver de là. It is getting there right. Es que están ahí, pero llegar ahí cerca. C'est de bien arriver là-bas. Amen. Amén. There's somebody beside you. Dile a alguien al lado Si de ti. quelqu'un à tes côtés, If you refuse to play by the rules, Si no sigues las normas, si tu refuses de you suivre won't les get règles, anywhere. no vas a llegar a ningún nulle part. Now tell yourself, Ahora dite a ti mismo, I will play by the rules. voy a ir con las Je normas. n'ai pas les règles. You are not talking. Say I will play by the Di, rules. voy a seguir las normas. Je vais suivre les règles. Amen. Another one that can hinder us from taking our portion Otro que puede prevenirnos que no obtengamos nuestra Autre porción chose qui peut nous refuser d'obtenir notre portion, is distraction. es c'est la distracción. distraction. Amen. Amén. Distraction. Es La distracción. distraction. Imagine that an athlete is running Imagínate que un atleta está corriendo Imagine qu'un athlète est en train de courir and people are clapping. y la gente está et les gens aplaudiendo. l'applaudissent. You are doing it, you are getting Lo it. estás haciendo, te estás llegando ahí. Tu le fais bien, tu vas y arriver. And the athlete stopped. Y el atleta Et cae. l'athlète s'arrête. Even though he has not gotten Y there. aunque no ha llegado ahí, Même si And c'est pas started encore arrivé, waving to them and y laughing. empieza a aplaudir y empieza también a mover il sus commence à manos. prendre la main, il And commence à saying I dire. can do Y it. dice, yo puedo Il hacerlo. dit, je peux le faire. Is he going to get there? Va a llegar ahí. Est-ce qu'il va y arriver? No. That's what we call distraction. Es lo que llamamos On appelle la distracción. distraction. So there is a place God has a mind for you. Así que hay un sitio donde Dios ya tiene preparado para ti. Il y a un endroit que le Seigneur est en train de préparer pour There's toi. something He has written about you. Hay algo que ya he escrito Il y a sobre quelque ti. chose qui a été écrit pour toi. No matter how long you fast and pray, No importa cuánto tiempo tú ayunas y Peu oras. importe comment tu jeûnes et tu pries, you will not get there. No llegarás ahí. You will not access the mind of No God tendrás el acceso a la mente de if you Dios. are distracted. Si estás tu distraído. es distrait. Amen. Amén. Apart from sin, distraction is one of the things that destroy our portion. Aparte del pecado, la distracción es una de las cosas que nos nega de nuestra En porción. dehors du péché, la distraction est quelque chose qui nous refuse notre portion. Amen. Amen.
The portion is available. La porción está disponible. La portion est disponible. But distraction will slow you down. Pero la distracción te va a Mais retroceder. la distraction va te prendre lent. Distraction will destroy your journey. La distracción va a destruir tu La distraction viaje. va détruire ton voyage. When you are distracted, Cuando estás distraído, Quand tu es distrait, you are ready to be destroyed. estás dispuesto a ser destruido. tu es disposé à être détruit. Amen. Imagine there is two ways. Imagínate que hay dos caminos Imagine s'il y a deux chemins, And you are giving direction. y se te da on dirección. te donne la direction. And when you get there, Y cuando llegas Et ahí, quand tu y you arrives, met some people at that point. para encontras a gente en esa tu dirección. rencontres les gens sur cette And you direction. were like, look at the map I have with me. Y tú le dices, mira la mapa que tengo. It should be this way. Tiene que ser aquí. Ça devrait être ici. They were like, we have been here before Y you. ellos te dicen, hemos estado aquí antes que Nous tú. étions avant toi. This way is faster. Este camino es más Le rápido. chemin est le plus rapide. So you listen to them. Así que tú les Et escuchas. tu les écoutes. And you go that way. Y vas en el camino Et contrario. tu prends le chemin qui te That dirige. means you have been distracted. Has sido Ça veut distraído. dire que tu as été The distrait. Bible says, write the vision and make it La plain. Biblia dice que escribe una visión y hazlo plano. So the people that are running with it, Para que la gente que camina con ellos, Pour les gens avec qui tu even chemines, though they don't know the plan of God for your aunque life, no conozcan el plan de Dios para tu même si tu vida, fais les plans de Dieu sur ta that they are vie, mocking you. y están et qui burlándote. se moquent de toi, Because there's no way you go to the market Porque no hay manera que tú vayas al mercado, quand tu iras au that you will not see marché, que distraction. tú no vas a ver tu ne verras distracción. pas de But your distraction. focus is I'm going there to buy tomato. Pero tu enfoque es que voy a comprar tomates. Mais ta focalité, c'est que je vais acheter la tomate. So nothing can change your mind from buying that tomato. Focalité d'acheter Because cette you have a tomate. vision. Porque tú tienes una visión. Parce que tu as une So vision. no matter the Así distraction, que no importa la you're distracción. not looking at it. No estás mirando las distracciones. You are not hearing them. No estás escuchándoles. You are going to the place where they are selling Estás tomatoes. yendo donde venden Tu tomates. vas où on vend les tomates. But if you decided to hear the people that are selling your presents, come and buy it. Pero vayas ahora la gente que vende ropa. Hermana, ven a comprar ropa. Mais si tu décides d'écouter ceux qui font les envies passeurs, You will spend all the money on the clothes and you not buy the Vas a tomatoes. gastar todo tu dinero en estas ropas y no comprarás los tu vas gaspiller tomates. l'argent sur les habits, ne pas acheter la tomate. That means distraction can change your direction. Significa que la distracción puede cambiar tu Ça veut dire que la dirección. distraction peut changer ta direction. Distraction can deprive you of your portion. La distracción puede prevenirte de tu La porción. distraction peut te refuser ta portion. Amen. So that's why I said your portion is available in Christ. Por eso tu porción es disponible en La raison Cristo. pour laquelle ta portion est disponible en Your Christ. prosperity is Tu available. prosperidad es La disponible. prospérité est In disponible. fact, the door is open. La puerta está abierta. Les portes sont ouvertes. But what is distracting you? Pero ¿qué es lo que te está Mais qu'est-ce qui est en train distrayendo? de te distraire? Is it your work? Es tu trabajo. C'est Is it your ton travail? I don't know what is No distracting sé you. lo que te distrae ahora. Is it sin? Es pecado. Some people will say, let me do it La today. gente dirá que yo lo haga hoy. Let me lie small Que today. yo mienta un poco hoy. I will not shine Yo tomorrow. mentiré mañana. Let me drink Que today. yo beba Je hoy. crois vous I will not drink No tomorrow. beberé Je ne mañana. boirai pas demain. And don't think keep taking you far from your Y esas destiny. cosas te van retrasando de tu destino. Loin de ton destin. As you are close to your destiny, Como te acercas a tu destino. once you decided to stay in that sin, Cuando has decidido quedarte en ese pecado. and you yield to Satan, Y haces, dices a Satanás. draw you far again. Satanás te atrasa. You say, God, I have come back. Dices, Dios, oh, Have mercy upon me. ten misericordia de Help mí. my life. Ayuda mi Be vida. that close Te again. acercas otra vez. Once the sin Oh, comes, cuando viene el pecado. and you yield to the Y sin, te pegas al pecado. Y te compares. Retrocede otra vez. that is what Satan Es wants. lo que quiere C'est ce que Satanás. Satan veut. He doesn't want you to handle that portion. No quiere que tú recibas tu He porción. doesn't want you to take that portion. No quiere que tú cojas esa porción. Tu prends cette portion. Amen. Another one is delay and procrastination. Otro es de retraso y procrastinación. L'autre, c'est le retard et la procrastination. Delay and procrastination. Retraso y Le procrastinación. retard et la procrastination. In the book of Kings chapter 18 verse 21, En el libro de Reyes. we said Le roi, King, first King, Primera de Reyes. un roi, 18 verse 21. Capítulo 18, verso 21. chapitre 18 du verset 21. He said, how long will you stay between two opinions? Dice, ¿cuánto tiempo vas a parar entre dos opiniones? Combien de fois tu vas rester entre deux opinions? What is your desire? ¿Cuál es tu Quel est deseo? ton désir? What do you want to gain? ¿Qué quieres coger? Qu'est-ce que tu veux prendre? Are you going into the world or you want God? ¿Quieres ir dentro del mundo o quieres a Est-ce Dios? que tu es allé dans le monde où tu veux Dieu? Don't be in between. No estés en el medio. Ne reste pas au milieu. If you want God, Si quieres a Si Dios, tu veux Dieu, like they used to say, como they solía say give decir, your life to God now. da tu vida a Cristo donne ta ahora. vie à Christ Because maintenant. tomorrow might be too Porque late. mañana será muy tarde. Demain pourrait être trop tard. Procrastination. Procrastinación. Procrastination, I'll do it Lo tomorrow. haré je le mañana. ferai demain. Oh, I'm very busy. Oh, me estoy muy ocupado ahora. Pastor, I'll do it Pastor, tomorrow. lo haré You
de You guerre. are fighting with a battle. Estás peleando con una Tu batalla. luttes contre une They bataille. say pray for your life. Dice, ora por tu vida. Prie pour ta Pray vie. for your family. Ora por tu familia. Prie pour ta And famille. it is when they declare fast that one kind of hunger is to come. Es cuando declaran hay un prototipo de Et c'est hambre. quand on déclare le jeûne que You just notice by 9 o'clock. Te das cuenta que desde las 9 Something will not be working in your algo stomach. ya está caminando dentro de tu tu commences à estómago. marcher dans ton estomac. The hunger that did not come yesterday. Hambre que tú no sentías La ayer. famine que tu ne sentais pas hier. That even till 3 you did not eat. Que incluso hasta las 3 pasó no comiste. Yes. Jusqu'à hier, tu n'as pas mangé. Once you hear fasting, Pero en cuanto llega Une ayuno, fois que tu entends le you jeûne, know from 7 o'clock, hunger will desde hit. las 7 de la mañana ya sientes à partir hambre. de 7 heures, tu commences à avoir faim. Amen. Amén. Delay and procrastination. Retraso y Le retrait et la procrastinación procrastination, It makes your opportunity expire. hace que tus oportunidades se ça expiren. expire tes opportunités. Indecision. Falta de tomar decisión. L'indécision, It opens the door for fear. Abre la puerta del ça miedo. ouvre la porte à la peur. You will not be doubting. Estarás Tu vas dudando. commencer à douter. I know God can do Yo it, sé que Dios puede Tu sais que hacerlo, Dieu peut le faire. but He's not doing it pero no lo yet. está Mais il ne l'a haciendo. pas encore Are you fait. doing what you are supposed to do? Estás haciendo tú lo que tienes Est-ce que que tu fais ce hacer. que tu es censé faire? Are you doing that thing that you are supposed to Tú do? estás haciendo lo que tú tienes que Fais-tu hacer. cette chose dont tu es censé faire? Sleeping soldiers. Soldados que Les duermen, soldats qui Stop dorment, sleeping. dejar de dormir. quand tu te laisses It is endormir, time to stand up. Es tiempo de ponerse It de is pie. time to arise. Es tiempo de It levantarse. is time to go back to your first Es tiempo de love. volver a tu It primer is time to amor. carry that fire Es tiempo de back. coger ese It fuego is time to otra vez. arise. Es tiempo de When levantar. you fall, you want to stand. Cuando tú eres, tienes You que don't have to stay no there. tienes que quedarte reste ahí. là-bas. Stand up. Póngate. Lève-toi. Stop procrastinating. Deja de procrastinar. Stand up. Ponte de pie. Delay is dangerous. Delay is dangerous. Oh, delay is dangerous. Stand up. Brother, stand up. Sister, stand up. Can you just stand up and take your portion? Take this portion. The portion is there for you. Can you just arise and take your portion? Take your portion. Ponga tu Prends porción. ta portion. Truly you are poor. But God is waiting for you. You are fallen. Si has caído, Si tu es tombé, God is waiting. Dios te está le esperando. Seigneur t'attend. He said, come my son. Dice, ven. He said, don't stay there. Ve, no te quedes ahí. Don't stay No te there. quedes ahí. That is not where I want for you. That is not your portion. That is not your destiny. Generations are waiting for you. Parents are waiting for you. Nations are waiting for you. There is something you have inside of you that you have to bring to nations. Quiere pegar las naciones. Once you stay there, Cuando pagas ahí, Une fois que tu t'arrêtes là-bas, your destiny is dying tu there. destino se queda ton ahí destin muerto ahí. meurt là-bas. And some people are waiting for you. Y la gente que te está Et certaines esperando, personnes t'attendent. For as many that are here, como muchos que estamos Comme beaucoup aquí, sont ici, there are some set of destiny that are tied to your life. hay destinos a tu il y a vida. des destins qui sont attachés à ta vie. So if you want to give up, Así que si quieres Alors si rendirte, tu veux t'arrêter, always remember, siempre acuérdate. rapporte-toi toujours, destiny are tied to my Hay life. destinos que están apuntados il al y a des tuyo. destins qui sont attachés à ma vie. Amen. Amén. Another one is lack of discipline. Otro es falta de Autre disciplina. chose est le manque de discipline. We can call it spiritual laziness. Podemos llamarlo pereza On peut espiritual. appeler cela la paresse spirituelle. Desire without discipline is nothing. Deseo sin disciplina no es nada. Un désir sans discipline n'est rien. What have you planned for your ¿Qué life? es lo que tú has planeado para Qu'est-ce ti? que tu planifies pour ta vie? What have you written down this ¿Qué year? es lo que tú has escrito este año? Qu'est-ce que tu as écrit cette année? This year is a year of remarkable prosperity. Este año es un año de prosperidad extraordinaria. C'est une année de prospérité What have remarquable. you planned? ¿Qué es lo que tú has Qu'est-ce planeado que tu as planifié? para hacer? What are those things that hinder you last ¿Qué year? son esas cosas que te bloquearon el año pasado? Qu'est-ce que tu as fait de la chose qui te bloquait l'année Those dernière? places you have to discipline yourself. Esos sitios donde te tienes que En ces disciplinar. endroits, tu devrais te discipliner. Is it when it comes to prayer? Es cuando se trata de Mais oración. quand il s'agit de la prière, Your activities has been very occupied. Tus actividades te tienen muy ocupado. les Like you activités don't have time for prayer. Que no tienes tiempo para tu n'as orar. même pas le temps pour prier. To pray, you need discipline. Para orar necesitas Pour disciplina. prier, tu as besoin de la discipline. You need to discipline Te yourself. tienes que Tu disciplinar. devrais te discipliner. Amen. Amén. I remember last year, Me acuerdo el año Je me pasado. rappelle de l'année dernière, I was so occupied. Yo estaba muy j'étais ocupada. très occupée. That when I leave school, work, Que cuando dejo el trabajo de la escuela, Quand je laisse le travail de l'école, iré a dar clases je fais des classes particulares. particulières, come to church. Vendré a la je viens à iglesia. l'église. So when I get when I'm supposed to pray, Y cuando llego en casa para Quand orar, j'avais besoin pour prier, there's a time I do pray. había
Había un tiempo que yo solía orar. Et le moment que j'avais l'habitude de prier, I would just sleep off. Voy a dormir. je vais juste m'endormir. But no matter how tired I am, Pero no importa lo cansada que Peu estoy, importe quand je suis fatiguée, I will eat. voy a comer. je vais manger. So the Holy Spirit told me, El Espíritu Santo me comunicó. he said, even though you have gone to work, Aunque tú has ido a Même trabajar, si je suis allée au travail, you have gone to church, ya has ido a la je suis allée à iglesia, he l'église, said, do you say you are tired and not eat? tú dices que no, bien cansado, ya no voy a comer. est-ce que tu dis que je suis fatiguée, je vais If pas there is no manger? food at home, Si no hay comida en casa, I'll still use that tired body. vas a usar ese cuerpo cansado. I'll still use it to cook Voy a usarlo para Je suis cocinar préparée and I will eat. y voy a et je vais comer. manger. But I said, I'm sorry. Pero y dije al Espíritu Et Santo, je lo suis siento, You are not listening. no escuché. Mais je n'ai pas écouté. God understands. Y hasta que yo entendí. The one day Je my vais essayer auntie, d'écouter. my auntie told me, Un día mi tía me dijo, Elle m'a dit un jour, he said, let me see your backside. dice, tú ya estás je suis en retrocediendo. train de rétrograder. He said, you are not praying. Dice, tú no estás Je ne orando. prie plus. So I tried to find excuse. Y empecé a buscar excusas. Commence à chercher des excuses. I'll pray. Dije, estoy orando. Je disais que je vais You prier. used to say when I'm praying, I used to distract you. Like, I used to disturb. Dice, cuando tú dices que cuando yo oro te estoy molestando, estoy haciendo ruido. So now I Parce que switch to je silent suis prayer. Ahora ya hago mis oraciones en Je fais silencio. mon silence. She said, you are not praying. Dice, no, tú no estás Elle dit, tu orando. ne pries pas. She said, when you are praying, I know in the house. Dice, cuando tú oras yo lo sé en la casa. Quand tu pries, je vais retourner à la He maison. said, it's not about the No noise. es sobre el ruido, Il ne s'agit pas de prier, He said, but I have the feeling that pero I'm yo tengo praying. el sentimiento que tú estás mais juste le orando. sentiment que tu es en train de So I have to make it that this year, Así que lo he tomado de que este año, I have to do it cette année, no matter my que no schedule. importa mi horario, je le fais que importe mon I programme, have to discipline me myself. tengo que je disciplinar. devrais me discipliner moi-même. Even though it's 10 minutes, Aunque son 10 minutos, even though it's 20 minutes, aunque son 20 I minutos, will make sure I pray. voy a asegurarme de Je me orar. rassure de prier. What is that discipline? ¿Cuál es esa Quelle est disciplina? cette discipline? Your portion is not just a prophetic unction. Tu porción no es una unción profética. La portion n'est pas seulement une notion prophétique. Even if daddy call you out and lay hands on you, Aunque papá te llama afuera y pone su mano Quand sobre papa ti, t'appelle et lui te pose la main, I say you're traveling to Canada de next que year. te dice que tú vas a viajar a Canadá el año que tu voyages au viene Canada l'année prochaine. So you now leave your job. y dejas tu trabajo, Donc tu laisses ton You travail. leave your work dejas tu trabajo Tu laisses ton travail. and say, please, I'm traveling to Canada. y Please, vas diciendo everything I have, sell it. yo tengo todo, yo voy a vender ahora, I'm viando. traveling to Canada. Yo voy a viajar el año que viene viajo a It Canadá. doesn't work like that. No funciona así. You have to work it out. Tú tienes que trabajar. Work your portion Tú out. tienes que trabajar por tu porción. That's why our daddy first sermon for this year. Por eso el servicio del primer año, ese año, C'est pour ça que le service de première année de ce mois, He said, even if this year has been prepared as a marketable prosperity, dice, aunque este año se ha declarado como nuestro año de prosperidad même si extraordinaria, l'année a été déclarée l'année de he prospérité said, you have to remarquable, have your vision. dice, tú tienes que tener tu visión. He said, you have to work for him. Tú tienes que trabajar para tu ello. devrais You travailler have pour to be cela. Tú hardworking. tienes que ser trabajador, tienes que trabajar Tu duro. dois travailler Don't fortement. be lazy. No seas perezoso. Spiritually, don't be lazy. Espiritualmente tampoco seas Physically, don't be perezoso. lazy. Físicamente no seas Ne perezoso. sois pas paresseux. Access your portion. Accede a tu porción. Accède à ta portion. Amen. And that which you have received, Y eso que tú has recibido, what are you Ce doing que tu as with it? ¿qué perçu, haces con ello? qu'est-ce que tu fais de cela? That which God has committed into your Eso hands, que Dios te ha puesto ya en tus C'est ce que manos. le Seigneur a mis entre tes mains. what are you doing with ¿Qué it? estás haciendo con Qu'est-ce que eso? tu fais de cela? Amen. Amén. Another thing that can deny us of our portion Otra cosa que puede negarnos de nuestra porción Autre chose peut nous refuser notre portion, is spiritual laziness. es pereza c'est la espiritual. faiblesse spirituelle. Accessing your portion, it requires a level of violence. Accediendo a tu porción requiere un nivel de violencia. Accéder à ta portion, tu as besoin d'un niveau de violence. I'm not talking about violence to fight outside. Yo no estoy diciendo de violencia para ir a pelear ahí Je ne fuera. parle pas de la violence pour aller lutter à The l'extérieur. Bible says in the book of Matthew chapter 11 verse 12, La Biblia dice que en el libro de Mateo capítulo 11 verso 12, En Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit, he said, and from the days of John the Baptist desde los días de Juan el Bautista depuis said- de Jean le Baptiste, until now, hasta ahora, jusqu'à ce jour, the kingdom of God suffer violence, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. and the violence taketh it by Y force. gente violenta lo está sont les violentes s'en emparent. Listen, devil does not want you to access your portion. El demonio no quiere que tú tengas acceso a Le tu Dieu ne voulait pas porción. que tu aies accès à ta portion. That is why when you receive prophecy, you don't go and sleep. Por eso cuando recibes profecía tú no vas a Et dormir. en fait, vous avez dit, quand tu reçois la prophétie, ne va pas dormir. If you sleep, it's likely that you will not receive your portion. Si duermes no vas a recibir esa Si tu porción. dors, tu ne vas pas recevoir ta portion. It's likely that the prophecy will not manifest. Si duermes esa profecía no se Si tu dors, manifestará. la prophétie ne va pas se manifester. So you need to take the portion by force. Tienes que coger esa
fort. You are not empty. No estás Tu n'es vacío. pas The vide. reason why the prophecy is not El manifesting motivo por el cual la profecía no se está manifestando is because you are sleeping. es porque estás durmiendo. C'est parce que tu dors. Isaac told Esau. Isaac dijo a Esaú, Isaac a dit à Esaü, He said, when you get to a stage where you are tired, cuando llegue el tiempo que tú te has quand cansado, tu arrives au niveau où tu es he fatigué, said that time you will take the burden off your head. dice ese tiempo es cuando vas a descargar lo que tienes à ce cargado. moment tu vas lever la charge que tu es en train de That porter. means to take the burden off your head, there is a level of violence. Significa que es cuando vas a tomar ese nivel de Ça veut dire violencia. que tu vas prendre ce niveau de violence, There is a level of force. Hay un nivel de il y a fuerza, un niveau de force, There is a level of push hay un nivel de il y empuje a un moment de pousser, that will push you into your portion. que debe empujar en tu qui va porción. te pousser dans ta portion. Another one here is pride. Otro aquí es el orgullo. Autre chose, c'est l'orgueil. Some set of people have lost their own crown. Hay gente que han perdido sus Certaines coronas, personnes ont perdu leur couronne. They have lost their portion. han perdido su Ils ont porción, perdu leur portion. They have lost the blessing of han fathers. perdido la bendición de sus Ils ont padres, perdu la bénédiction du They Père. have lost generational blessing han perdido bendiciones Ils ont perdu la generacionales bénédiction générationnelle just because of their pride. con sus orgullos, juste à cause de leur orgueil. By themselves. por ellos Par mismos. They eux-mêmes, walk out of their own portion. Han salido fuera de sus ils sont propias sortis de porciones. leur propre portion. They say, hey, they're not doing well in that church. Oh. Han dicho, no están haciendo bien en esa Ils iglesia. sont pas bien dans cette église. See, Hein? that man of God has just abused me. Ese hombre de Dios me ha abusado. Cet homme de Dieu m'abuse tout simplement. And they walk out of their own Y blessing. han caminado fuera de su propia Et ils sont porción. hors de la bénédiction. Where the Lord has tied their portion. Donde el Señor ha dado su Où porción. le Seigneur a attaché la portion. Maybe it's through that man of God. Quizás es a través de ese siervo de C'est à Dios. travers de cet homme de Maybe it's Dieu. through that person. Quizás es a través de esta C'est à persona. travers de cette Maybe it's personne. just a word that you need from the person's mouth. Quizás será solamente una palabra que necesitas de la boca de esa persona. Tu as juste besoin d'une parole de bénédiction dans la bouche de cette And personne. they miss their portion. Y han perdido su Just porción. because of pride. Por orgullo. Juste à cause de l'orgueil. Because of anger. Por ira. À cause de la I colère. cannot continue. Yo no puedo Je ne seguir. peux plus continuer. How will he say that I should be serving God like that? ¿Cómo puedo estar siguiendo a Dios así? Moi, je peux continuer à servir Dieu. Brother, it's for your own good. Pero es para tu Sister, bien. it's for your own good. Es para tu Your bien. portion is tied Tu there. porción está Your atada destiny is allá. tied Tu there. destino quizás That está you just atada humble allá. yourself Ábrete a ti and receive the mismo. blessing. Y recibe la And say, bendición. God bless me. Recibe la You're bendición. working openly. Estás haciendo You're serving openly. Estás sintiendo Even though they are abusing you, you are Aunque te there. están abusando, Even sigo though they are ahí. talking to you, you Y are aunque me there. hablan de cualquier manera, sigo ahí. Because your portion is Porque there. tu porción está ahí. Say, I will not miss my portion. Sí, no voy a perder mi Je ne porción. perdrai pas ma portion. Some people have resigned from where they are supposed to be a leader. Hay gente que han resignado donde tenían que ser líderes. Il y a des gens qui ont démissionné sur des endroits où ils devaient être des leaders. They use their own hand Han usado sus propias Ils ont manos ouvert leur propre cœur and resign y han et ils resignado ont démissionné. from where they are supposed to be a leader. donde tenían que ser Où ils líderes. étaient censés être des leaders. Even when Saul was disturbing David, Incluso cuando Saúl estaba destruyendo a Même quand David, David était en train de stopper David, still he did not resign. no resignó. il ne s'est pas découragé. He was there. Estaba ahí, Il était là-bas. He was abiertamente. following. Seguía. Even when he has the right to kill Saul, Incluso cuando tenía el derecho de matar a Même quand il avait Saúl, le droit de tuer he Saül, said, Master, see the hem of your clothing. dice, mira, mira la punta de tu vestido. quand tu regardes le pan de ta robe, See the jar of your water. Mira, mira la cantinflora de tu regarde agua. ta But poche still, I d'eau, will not kill you. Pero no te mataré. mais je ne vais pas te tuer. And he was a leader. Y se convirtió en He un became the líder. leader. Se convirtió en el rey. He did not resign for where he was supposed to No be a leader. resignó donde tenía que haber Il n'avait pas resignado. démissionné, on était censé être des leaders. So I beg us, let us be sensitive. Así que yo creo que seamos sensibles Il esta y a une mañana. différence sensible ce matin. There are some seasons Hay Il y a temporadas certaines saisons, when something is supposed to drop upon que hay us. cosas que tienen que caer sobre quelque nosotros. chose est venu de poser sur toi, But because of pride. Pero por nuestro mais à orgullo. cause de ton orgueil, Sometimes even God wants to test you. A veces incluso Dios quizás te está testeando. pendant Dieu voudrait te tester. If something just causes this one, will it stay? Si algo toca a esa persona va a quedar. Quand les choses ont pu cette personne, est-ce The qu'il va blessing is rester? already there just to drop on your La head. bendición ya está ahí esperando para caer sobre La tu bénédiction cabeza. est là disponible For just one test and you fail. Solamente una prueba tú Un petit fracasas. test, tu tombes. I pray for somebody. Oro para alguien esta mañana. In that season when you're supposed to receive your En esa portion, temporada que tienes que recibir tu Quand porción. tu es censé recevoir ta you portion, will not reject the anointing No yourself. vas a rechazar la unción tú mismo. You will not reject your portion No vas a yourself. rechazar tu You porción. will not reject your portion No vas a yourself. rechazar tu porción. toi-même. Amen. Amen. We are going to look at what to
do to access your portion. Vamos a ver qué es lo que debemos hacer para acceder a nuestra Nous verrons ce qu'il porción. faut faire pour accéder à notre portion. What are those things you have to do to access your portion? ¿Cuáles son esas cosas que debemos hacer para acceder a nuestra Quelles sont porción? ces choses censées faire pour accéder à ta portion? We have talked about things that will not make us access our portion. Hemos hablado sobre cosas que no nos permiten acceder a Nous nuestra avons parlé des porción. choses qui ne nous permettent pas d'accéder à notre portion. Now, what are those things we need to do? ¿Cuáles son esas cosas que debemos hacer? Maintenant, quelles sont ces choses que nous sommes censés faire? As I've said earlier, Como he dicho antes, Comme je l'ai dit par le passé, I said to access our portion, para acceder a nuestra pour porción accéder à notre portion, there is a fight. hay una il y a batalla. une bataille. There is a fight. Hay una Il y a batalla. une bataille. Just like Isaac told Esau. Como Isaac dijo a Esaú. Comme Isaac a dit à Esaü, He said in the book of Genesis 27 verse 40, En el libro de Génesis capítulo 27 verso 40, au livre de Genèse chapitre 27, le verset 40, when he went to the father cuando fue a su padre, quand il allait vers son père, and said, please, even if it's small blessing, let me to partake. dijo a su padre, aunque es una pequeña bendición, por favor dámelo. même s'il s'agit d'une petite mission, s'il te plaît, donne-moi cela. And the father told him, Y el padre Et le le dijo, père lui a dit, he said, by your sword you shall live. dice, vivirás de la espada tu vivras de ton épée He said, and you shall serve thy brother. y servirás a tu hermano. et tu seras asservi à ton He frère. said, and it shall come to pass, Y dice, sin embargo, when thou shalt have dominion, cuando decidas liberarte, Quand tu vas décider de te libérer, thou shalt break the yoke. te sacudirás los tu yugos. briseras son joug. Another version said, when you cannot take it anymore, La Biblia dice que cuando ya no puedes tenerlo, Quand tu ne peux plus le voir une fois de plus, he said, you will break free and run free. vas a romper fuera de ese yugo. tu vas briser librement et fuir librement. Another version says, Otra versión dice, when you grow restless, cuando ya te canses, Quand tu es when fatigué, you are tired of that position, cuando te canses de esa quand tu es posición, fatigué de when you are cette tired of being position, cuando stagnant, te canses de estar estancado, when you are tired of being ordinary, cuando te canses de ser quand tu ordinaria, es fatigué d'être when you know that ordinaire, there is more in Christ, cuando sepas que hay más en quand tu es Cristo, plus en there is Christ, more portion in Christ to cuando hay carry. una opción para añadirlo en Cristo, When you know that this anointing is abundant cuando in sepas Christ, que esa unción es mucho en Cristo, when you become aware that your prosperity and generation cannot be with finish in cuando Christ, sepas que la prosperidad de generacional no acaba en Cristo, tu sais que la prospérité de la restauration ne peut pas finir en he Christ. said you will throw this yoke off your neck. dice vas a quitar y romper ese yugo de tu Tu vas cuello, lever ce joug au-dessus de ton You cou. will fight for your portion. vas a pelear por tu porción, You will not just be looking. no solo estarás mirando, Tu vas seulement You will regarder. not be sleeping. no estarás durmiendo At the battlefield. en la batalla, You will fight for what belongs vas to a you. pelear por lo que te pertenece, You will fight for your portion. vas a pelear por tu To porción, get to the place of para destiny. llegar a tu sitio de You destino. don't stand and look at those that are Vas a going. mirar y mirar los que están viendo delante. You follow. Vas a You seguir. stand for that position. You stand for better Vas heights. a dar por otra altura más alta. The Bible says we should fight a good fight of faith. La Biblia dice que vas a pelear la buena fe, la buena batalla de fe. Et le book of le combat de la foi. In the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12. En el libro de primero de Timoteo capítulo 6 verso 4. 1 Timothée chapitre 6, verset 4. Amen. He said, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Whereunto thou also art called, and hast professed a good profession before men of goodness. Amen. Amén. Verso 12 dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Amén. A good fight of faith. Una buena pelea de The fe. one that makes you start and finish El que te well. va a ayudar a empezar y Il terminar va bien. t'aider à commencer à finir. A good fight of faith. Una buena batalla de fe. La bonne bataille de la foi. That make you become what God wants you to Que te be. va a hacer que lo que Dios quiere que tú seas. A good fight of faith. Una buena batalla de La fe. bonne bataille de la foi. That you will not be comfortable when you are not supposed Que to no be. estarás cómodo donde no tienes que Tu n'es pas estar. confortable où tu es. A good fight of faith. Una buena batalla de fe. La bonne bataille de la foi. One of the good fight of faith we need to fight is a fight to defeat the flesh. Una de las buenas peleas es la batalla de derrotar la Une carne. des bonnes batailles que nous sommes censés batailler, c'est la bataille pour défier la chair. Fight to defeat the flesh. Batalla para derrotar la La carne. bataille pour défier la chair. Amen. Amén. Let's read 1 Corinthians chapter 9, let's read from 24 to 27. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 9, 24 a 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. He said, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run, that ye may obtain. And every man that strives for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I. Not as one that beateth the head, but I kept my body,
and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Amén. Primera de Corintios 9, desde el verso 24 dice: no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. No todos los atletas se encuentran con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos con un premio eterno. Verso 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo para lo que hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Amén. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de la manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme me battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Paul said, Pablo dice, Paul dit, he said, I keep my body under subjection, dice, pongo mi cuerpo bajo je sumisión, garde mon corps assujetti. so that when I preach to para others, que cuando yo predique Et para si je vais otros, prêcher aux autres, I will not be a castaway. yo no voy a ser uno que no es je discípulo de ne lo serai que pas dice. Fight to defeat the flesh. Dice, intentando derrotar la oui, carne. pour défier la Your chair. Christianity must be daily. Tu cristianismo tiene que ser Ça doit diario. être journalier. It's not a monthly workout. No es un trabajo de C'est un mensualidades. travail mensuel. It's not a yearly No workout. es algo que tú haces C'est pas anualmente. un travail annuel. For you to access your portion, Para que tú tengas acceso a tu Pour que tu puisses porción, accéder à la you must portion, subdue the tienes flesh. que someter la carne. assujettis ta chair. Because flesh is one of the weapons that Satan used Porque la carne es una de las cosas que el demonio to usa take you far from your portion. para quitarte de tu porción. To take you far from your Para portion. quitarte fuera de tu porción. C'est loin de ta portion. That is why our spirituality must be daily. Por eso espiritualmente tenemos que ser diarios. Our spirituality, Nuestra espiritualidad it must be daily. tiene que ser diario. Not journalier. Not yearly. No anual. Pas annuel. They'll beg you to come to church Te every piden a Sunday. venir a la iglesia. After a month, they want Y you después de un to mes no te ven. you go back into your Tú vomit vuelves a tu cómito. Ta maison. and say, let me shop the word. Y dices, ah, déjame yo servir el mundo I will un come back poquito. to God. Luego voy a venir. When you have problem, you come back again. I say, Pastor, I am in trouble. I need your help. Necesito tu ayuda. After deliverance, Después de la you go back into the world. You come back again. Subdue the flesh. Subdue the flesh. Subdue the flesh. Take your portion. You must pray every day. Tienes que orar todos los días. Tous les jours. Don't be spiritual in the morning and be carnal at No night. seas espiritual en la mañana y por la noche eres Spirituel carnal. le matin et charnel le soir. Satan, our adversary, Satanás, nuestro adversario, is not sleeping. no duerme. Il ne dort pas. That's why at every service, Por eso en el servicio It's here. está ahí. they are priests of Santa Maria. Estamos en Santa María. Pasteur Santa Once the Maria. prophecy is dished out to Cuando you, se declara una profecía, it's a priest of Santa Maria. príncipe de Santa He María, said, open your abrí ear. nuestros oídos. The prophecy is dished out to this Yo he person. declarado una profecía en esta iglesia. Start fighting. Empieza a pelear contra And ellos. you after the Y tú prophecy, después de la profecía, you stand up. paras de pie. And you start sleeping. Empiezas a dormir. And the priest, Satan, el sacerdote is an adversary. And you start working on your life. Don't be carnal. No seas casado. Be spiritual. Espiritual. That's why you cannot live your life as others. There is something you carry. There is a vision you want to carry. There is a race you are running. There is a place you want to win. There is something you want to carry. There is an oil I want to carry over you. There is a fire you want to carry. You generation are waiting for you. Nations are waiting for you. Oh, your portion is waiting. Be spiritual. Sé espiritual. Don't be carnal. No seas Ne sois casado. pas charnel. Every day when you pray, Todos los días cuando Tous les jours quand oras, tu pries, you are receiving the grace to say no to estás temptation. recibiendo la gracia de decir no a la tu tentación. reçois la grâce pour dire non à cette tentation. The Bible says, lead us not into La Biblia temptation. dice que no nos integres a la La Bible dit, tentación. ça ne nous guide pas dans la And it tentation. says, give us our daily bread. Y dice, danos todos los días Nous nuestro donnons pan notre de pain cada día. journalier. It is not only food. No es solamente comer, The grace to resist the la devil. gracia para resistir. The grace to resist flesh. La gracia para resistir. La grâce pour résister à la chair. So when you don't pray, Así que cuando no Et oras, quand tu ne pries pas,
Your defenses are broken. Tus defensas están rotas. Tes défenses sont brisées. Now let's make a picture. Vamos a hacer una imagen. Nous allons faire l'image. In the spiritual realm, En la rama Dans le espiritual, règne spirituel, as you are praying, cuando estás orando, quand tu pries, there is a wall that is built around hay you, un muro que está construido il y a un alrededor mur de qui ti, est construit tout autour de toi. like that of fire, como el de fuego, Comme un mur de feu. like a fence. como un muro. Comme un mur. So when Satan is coming, Cuando Satanás está viniendo, he wants to touch you. quiere tocarte. That thing is this thing. Eso te He said, don't touch my son. Dice, no toques a mi So hijo. that was why Satan went to Por God. eso Satanás fue a Dios. Donc, comment comme Satan est parti vers Dieu? When God said, can't you see my son Y Job? Dios dijo que tú no ves a mi hijo, Comment Job. mon fils Job? He said, Baba, it's because you put something around Dice, his por mouth. eso que pusiste algo alrededor de Tu as mis ese. quelque chose autour de He lui. said, remove it small. Dice, quítalo un poquito. Let me just touch him. Quiero tocarle nada Let me más. mess with his Quiero life. tocar su vida un poquito. So Satan wants to mess with your life. Satanás quiere aplastar And tu God vida. said, if I don't pray, Y dice, si tú no oras, Satan will make mess of me. Satanás va a burlarse de ti. Satan is getting to destroy. Satanás está dispuesto a destruir. He said, our adversary. Dice nuestro adversario. He said, like a Es lion. como un He león. said, it's going up and down. He's looking for who to devour. He wants to make you to die. He wants to take you away from you. He wants to take your portion away. He doesn't want the prophecy to become to manifestation. What are you looking at? And your mind Satan to take it. You are here. Like a sleeping soldier. You are looking. And you are taking your portion. But you will be angry within you. And say, Satan, I resist you. You will not take my portion. Enough is enough. So when you pray, Ainsi quand tu pries, there's a fence built around Hay you. un muro construido il y a alrededor un de mur ti. construit autour de toi. But immediately you stop praying, Y inmediatamente que sigues, Et quand tu empiezas a arrêtes de orar. prier, the fence broke. Las defensas, si paras de orar, las defensas se rompen. That's why Nehemiah was worried. Por eso Nehemías estaba preocupado. Jérémie était préoccupé. He said, the wall of Israel, the fence, Dice el muro de Israel, el muro, Le mur d'Israël, they are broken. están la rotas. barrière est brisée. And when they are broken, Y cuando están Et quand rotas, c'est brisé, you can be humiliated like Samson, puede ser humillado como tu peux Sansón. être humilié comme Samson. where he was put in front of his enemy, Cuando se le puso delante de sus Il était enemigos placé devant ses ennemis, and his two eyes was y removed. sus dos ojos estaban ses mal. deux yeux étaient enlevés. Amen. Amén. And what he could pray for was, let me just die with mine. You will not die with your enemy in Jesus' name. No vas a morir con tus enemigos. Tu ne pourras pas être tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Amén. So to access your portion, Así que para acceder a tu porción, Et si pour accéder à ta portion, you have to wage war against flesh. tienes que poner guerra contra tu tu piel. dois garder contre la chair. You have to wage war against flesh. Tienes que levantar una guerra contra tu Tu dois carne. t'élever une guerre contre la chair. Let's open our Bible to the book of Romans chapter 12. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Selon Romains chapitre 12, Verse 1. Verso 1. verset 1. I beseech you, therefore, brethren, that by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Amén. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. A esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Amén. To subdue the flesh, Para someter la Pour carne, assujettir la chair, you have to present your body. quieres presentar tu tu dois cuerpo, présenter ton corps, You have to present yourself quieres presentarte a tu dois ti te mismo présenter toi-même as a living sacrifice como un sacrificio vivo comme un for God sacrifice to vivant, use. para que Dios use. pour que Dieu t'utilise. The Bible says our body is the temple of God. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del La Bible Espíritu dit que ton corps, Santo. c'est le temple du So God Saint-Esprit. did not give you your body for Así fornication. que Dios no te ha dado tu cuerpo para la Tu te présentes ton corps fornicación. pour la fornication. He did not want you to be messing up with the whole No world. te ha dado ese cuerpo para que estés gastándolo en el mundo C'est entero. ce que tu le caches dans tout le monde. Because he said we should not be conformed into this Porque world. dice que no seamos conformes a este Que ne se mundo, conforme pas He à said, ce but we monde. should be transformed by the renewal pero que seamos transformados por la Par renovación le renouvellement of our mind. de nuestras Your body is mentes. not for the world. El cuerpo no es para el de mundo. votre monde. Your body is to carry the portion of Nuestro God. cuerpo es para cargar la porción de Your body is Dios. to carry the anointing of Nuestro cuerpo God. es para cargar la unción de Dios. Your body is the temple of Tu God. cuerpo es el templo de Dios. So why are you messing up with
Estás dando el cuerpo que te ha dado. You is who are you messing up with the body God has given to you. ¿Por qué estás gastando el cuerpo que Dios te ha dado? You are in the world, but you're not of the world. Estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. He said, when you surrender your body to the Dice, Lord, cuando te rindes el cuerpo a Dios, He will walk through you. Él va a estar veniendo a He ti. will do wonders Va a through hacer you. maravillas a través de ti. Have you ever thought of it? Ya pensaste de Our daddy was saying yesterday. Nuestro papá decía ayer, He said, what happened to our generation? ¿qué pasó con nuestra generación? Why is it that before, in the olden days, ¿Por qué antes en los días antiguos? even when the sing worship song, the Holy Spirit moved? Incluso cuando cantaban canción de adoración, el Espíritu Santo se movía. He said, what happened to our ¿Qué ha generation? pasado con nuestra generación? What is wrong with our ¿Qué generation? pasa con nuestra generación? Is it that the power of the Lord has ¿Es changed? que con el poder de Dios ha cambiado? Is it that God is not moving like ¿Es que before? Dios no está moviéndose como antes? Is it that the power of the Lord is not flowing ¿Es like que el before? poder de Dios no fluía como antes? We are the problem. Somos el problema. God is still working as He's working Dios aún before. está hablando como hacía en la antigüedad. How many of us are ready to yield ourselves? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarnos a Él? God is looking for a vessel. Dios está buscando un utensilio. He's looking for a vessel. Está buscando a Are you ready alguien. to yield yourself to Tú Him? estás dispuesto a Oh, entregarte God a is Él. looking for a Está vessel. buscando a He's alguien. looking for you. Está buscando a He's alguien. looking for Está men. buscando a That will alguien. carry the unction. That will carry the passion. That generation will run to. That nations will run to. Oh, people that will get transformation. You that will get revival. You that will get revival. In this generation. You that will bring the hand of the Lord. Que vaya a caer en la mano de Dios. Amen. Let's take this last scripture. Vamos a poner esa última escritura. God is ready to wear us. Dios está dispuesto a vestir. This body, He just wants you to say, I am No available. quiere que digas que estoy And He's going to walk into it. Va a caminar en ello. Our daddy is pushing us. Do this. Nuestro papá nos impulsa. Do that. Hacer esto, hacer esto. Do this. Hacer esto. Do that. Hacer esto. If the handkerchief of Peter can carry the anointing of God, Si el pañuelo de Pedro llevaba la unción de Dios, if the shadow can heal sick, si su sombra podía sanar a los enfermos, if the shadow can take infirmities si away, su sombra podía quitar enfermedades, then what happened to you that you are created in the image of ¿cuánto God? más tú que has sido criado en la imagen de Dios? That you are supposed to carry the power. Que tienes que tener el poder. If ordinary handkerchief, Si un pañuelo ordinario, ordinary un handkerchief, pañuelo ordinario, ordinary un handkerchief, pañuelo can ordinario, wear the power of God as a garment. And people can just touch it. And they are healed. And they are healed. Oh, So what happened to you? Youth, this is the time to be awake. jóvenes, este es el tiempo de This is the despertarse. time to get Es el revival. tiempo de caer en Oh, avivamiento. this is the time to get Es el revival. tiempo de coger avivamiento. The Bible says, as soon as Zion La Biblia founded. dice que creció y vivió. Amen. Amén. Let's take this last verse as daddy will take over. Vamos a coger ese último verso. The Bible says, La Biblia nos dice in the book of 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 20 a 21. He said, but in a great house, they are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some of honor, and some to dishonor. He said, if a man therefore purge himself of this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meant for the master's use, and prepared unto every good work. Amen. Amén. Dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras los baratos se usan para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Amén. Amen. Dans une maison grande, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage utile. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Amén.
The Bible says in a furnished kitchen. La Biblia dice en una cocina bien arreglada. Dans une grande cuisine. Let's picture our house. Imagínense de sus casas. Imaginons notre There are some maison. set of plates that you bring out when there is Christmas. Hay tipos de platos que tú quitas solo en Navidad. Il y a ce genre d'assiette qu'on refuse seulement quand ce sont les fêtes. There are some that naturally we use it and you can even drop it. Hay otros que tú usas todos los días, incluso lo echas ahí. Il y a ce qu'on utilise tout le temps, mais on peut le jeter de l'autre But there are côté. some plates that are preserved. Pero hay platos que tú has Mais il y a preservado. des assiettes qui sont When préservées. you have special Cuando visitors, tienes visita especial, you say, go inside my shelf. dices, vete dentro del Give me armario. those plates. Dame esos platos que están No allá. pases allá. là. Amen. Amén. Look at this plate that is Mira here. ese plato que Il y está a les aquí. plats qui sont ici. We cannot take it and give it to dog No vas a cogerlo y darlo a un perro para On comer. les appelait un chien because it manger. is consecrated. Porque está Ce sont consagrado. des plats consacrés. Amen. Amén. It is what? It is consecrated. Está consagrado. C'est So, consacré. in the house, En la casa there are different dishes. tienes diferentes tipos de platos. There is one for gold. Hay uno de oro, There is for hay silver. uno de plata, There is for hay wood. uno de madera. Sitting in the house of God. Incluso en la casa de There are many Dios kind of vessels. hay diferentes tipos What de kind of platos. vessel are you? ¿Qué tipo de plato That is the eres tú? question this Esa es morning. la pregunta Is esta it the mañana. vessel that can carry the ¿Es el portion? plato que tiene la porción? Another version says, Otra versión it says dice, become the kind of container porque el tipo de cántaro God C'est can un use contenant que usa qu'on utilise to present any kind of gift to para the guest. presentar cualquier tipo de regalo a sus pour protéger le cadeau aux invités. So we are containers. Somos cántaros. Nous sommes des contenants. Don't just be anyhow No containers. cualquier tipo de Moi, je contenedor. pense ce genre de You have to contenant. determine. Tienes que Say, determinar. I don't want to be anyhow container. No quiero ser cualquier tipo de cántaro. I don't want to be anyhow No vessel. quiero ser cualquier tipo de plato de I taza. want to carry the dimension of Quiero llevar God. otra dimensión de I Dios. want to carry the portion of Quiero llevar God. esta porción de Dios. I want God to use me. Quiero que Dios me use. Whereas I can be sent to generation. Para que sirva para I can be sent to the world. When God is looking for a man, when He's searching for a man, when He's looking for a man to send to the nation, to send to generation, to bring His glory, to carry His glory, to wear His garments. If you find no missing, He will see me. I say no. As a body container, I have seen this one. I have seen this one. I will send you. I will send you. The portion is available. La pregunta es, ¿estamos disponibles? Can you rise on your feet? Pongámonos de pie. The portion is available. La porción está The disponible. portion is La available. porción está Who has disponible. many are ready to take the portion. Estamos